Lesson 2 The Jackal and the Rooster. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚାପ୍ଟରଟିଏ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟାକି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀର ଲେସନ୍ 2 ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରୁଷ୍ଟର। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଜ୍ୟାକେଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୟାକେଲ୍ କୁହାଯାଏ ବିଲୁଆକୁ କୁହାଯାଏ, ବିଲୁଆକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟାକେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ରୁଷ୍ଟର, ରୁଷ୍ଟର ଗଞ୍ଜା, ଗଞ୍ଜାକୁ କୁହାଯାଏ ରୁଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟଟି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା କେମିତି ଆମେ କିଛି ବୁଝି ନ ବିଚାରି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଏଇ ମୋରାଲ ଟିଚିଂଟା ଦିଆଯାଇଛି, କାହାକୁ ବିନା ବୁଝି ବିଚାରିକି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କେମିତି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍, ସମାଜୀକରଣ। ତ ମିନ୍ସ ଏ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ କହିଛି ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ପିକ୍ଚର, ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର ଡୁଇଂ? ତ ଏଠି ଦେଖ, ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖ, ରୁଷ୍ଟରେ ଗଞ୍ଜାଟି କ'ଣ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାଟି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେମିତିକି ତାର କୁକୁଡ଼ୁ କୁ କରେ ସେଇଟା ରାବୁଥିବ। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ କ୍ୟାରିଂ ଆୱେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପିକ୍ଚରଟି ଦେଖ, ଏଠି ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଅଛି। କିଏ ଅଛି? ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଅଛି, ମିନ୍ସ ବିଲୁଆଟି ଅଛି। ମୁହଁରେ କ'ଣ ଧରିଛି? ମୁହଁରେ ସେ ତାର ଗଞ୍ଜାଟାକୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ୁଛି। ୱାଇ ଆର୍ ପିପୁଲ୍ ଚେଜିଂ ଆଫ୍ଟର ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍? ୱାଇ ଆର୍ ପିପୁଲ୍ ଚେଜିଂ? ଚେଜିଂ ମାନେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା। ଓକେ, ଚେଜିଂ ମାନେ କାହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଗୋଡ଼ାଯାଏ ତାକୁ ଚେଜିଂ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲୋକମାନେ ଏ ବିଲୁଆ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ବିଲୁଆ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି? ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର ଏସ୍କେପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍? ଆଉ ଦେଖ କାହିଁକି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ବିଲୁଆଟି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାକୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ଆହୁରି କ'ଣ ଜାଣିବା, କେମିତି, ଓକେ, ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର, କେମିତି ଗଞ୍ଜାଟି ଏସ୍କେପ୍ କଲା। ଏସ୍କେପ୍ କରିବା ମାନେ ଛାଡ଼ ପାଇବା। କେମିତି ଗଞ୍ଜାଟି ବିଲୁଆ ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ ପାଇଲା, ମିନ୍ସ ବିଲୁଆ ପାଟିରୁ କେମିତି ଖସି, ଏସ୍କେପ୍ ମାନେ ଖସି ଆସିବାକୁ ବି କୁହାଯାଏ। କେମିତି ବିଲୁଆ ପାଟିରୁ ଗଞ୍ଜାଟି ଖସି ଆସିଲା ସେଇଟା ବି ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା। ରିଡ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଟୁ ଗେଟ୍ ଆନ୍ସର ଟୁ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ଯେତିକ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆମେ କଲୁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟୋରିଟା ପଢ଼ିବା, ଜାଣିବା ବିଲୁଆଟି କ'ଣ କରିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। SGP1 Sense Group Paragraph 1. Read paragraph 1 and paragraph 2 silently and answer the question that follows. ଆମେ paragraph 1 ଆଉ paragraph 2 ଟା ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ତାର ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିବା। ତ paragraph 1 କ'ଣ ଅଛି? There was a very big and handsome rooster. ସେଠାରେ ଥିଲା, ଦେୟାର ମାନେ ସେଠାରେ, ୱାଜ୍ ମାନେ ଥିଲା। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ବିଗ୍, ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ମିନ୍ସ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାଟିଏ ଥିଲା। ଗୋଟେ କାହାଣୀଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜାଟିଏ ଥିଲା। ହି ଲୁକ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଏ କିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ରେଡ୍ କ୍ରାଉନ୍। ହି ଲୁକ୍ଡ, ହି ମାନେ ଏଠି ଗଞ୍ଜାକୁ କୁହାଗଲା, ଗଞ୍ଜା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲୁକ୍ଡ ମାନେ ଦେଖାଯିବା, ଓକେ, ଗଞ୍ଜା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲାଇକ୍ ମାନେ ପରି, କାହା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଗୋଟେ ରାଜା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗଞ୍ଜାଟିଏ ଗୋଟେ ରାଜା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ସେ ରାଜା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? କେଉଁଥିପାଇଁ? ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ରେଡ୍ କ୍ରାଉନ୍। କ୍ରାଉନ୍ କୁହାଯାଏ ମୁକୁଟ କୁହାଯାଏ। ତମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ଗଞ୍ଜାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ସଦୃଶ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ, ଏଟା ଦେଖିଥିବ। ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର କ୍ରାଉନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଗଞ୍ଜାଟି ଗୋଟେ ରାଜା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନାଲି ମୁକୁଟଟିଏ ଥିଲା। ତାର ଯେଉଁ ଚୂଳଟା ଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ରଜା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହି ଅଲସୋ ଫେଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ କିଙ୍ଗ। ହି ଅଲସୋ ମାନେ ସେ ଗଞ୍ଜା ବି ଲାଗୁଥିଲା, ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଫେଲ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଲାଗିବା, ଓକେ, ଫେଲ୍ଟ ମାନେ ନିଜକୁ ଭାବିବା, ଓକେ, ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ରାଜା ଭଳିଆ ଭାବୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଉ ବଡ଼ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ରାଜା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ସେ କରୁଥିଲା। ନିଜେ ଭାବୁଥିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା ଅଛି।
ହି ଗଟ୍ ଅପ୍ ଭେରି अर्ली इन द मॉर्निंग से गंजाटी कौन करुला सकाळे शीघ्र उठी जाऊला हि गट अप माने उठिबा भेरी मीन्स अधिक अर्ली मीन्स प्रात समय भोर समय ओके उठी जाऊला किए गंजाटी उठी जाऊला अच्छा कौन करुला सैट ऑन ए हाई प्लेस एंड सैंग नॉन स्टॉप तो सैट माने सीट्र पास्ट टेंस होची सैट से बसी जाऊला कोठी हाई प्लेस रे गोटे उच्चा स्थान रे बसी जाऊला एंड सैंग सैंग होची पिले सिंग रो पास्ट टेंस सैंग होची आउ गान करूथला केमिति नॉन स्टॉप गान करूथला बिना अटकी की से गान करूथला कोन कहूथला कुकु डुल डू कुकु डुल डू ओके तुम जानिथिबो गंजा केमिति बोबाए से बढिया से गंजा स्वर रे राबुथला कौन कहूथला कुकुड़ू कु से कहूथला अच्छा he knew that his song was much better than the song of the other rooster in his locality ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ହି ନ୍ୟୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ହିଜ୍ ସଙ୍ଗ ତାର ସଙ୍ଗୀତଟା ତାର ଗାଇବାଟା କୁକୁଡ଼ୁକୁଟା ୱାଜ୍ ମଚ୍ ବେଟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା କାହାଠାରୁ ଦ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଠାରୁ ଦ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ଅଦର ରୁଷ୍ଟର କାହାଠାରୁ ତାର ଗାଇବାଟା ତାର ରାବିବାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା କାହାଠାରୁ ତାର ଲୋକାଲିଟିରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକ ଗଞ୍ଜା ଥିଲେ ଅଦର ରୁଷ୍ଟର ଅଲଗା ସବୁ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜା ଥିଲେ ସେ ଲୋକାଲିଟିରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଇଏ ଗାନ କରୁଥିଲା ଇଏ ରାବୁଥିଲା ଗଞ୍ଜାଟି but he wanted to make his song still better louder and clearer किंतु से चाहूला कौन हि वांटेड किंतु से गंजाटी कौन करला वांट करला वांटेड माने वांट रो पास्ट टेंस होची वांटेड मींस से चाहूला ओके कौन आशा करूला टू मेक हिज मेक माने तैयारी करिबा हिज सॉन्ग तार जो संगीत टिए थिला ताकू स्टिल बेटर आहुरी भलो करिबा पई आहुरी लाउडर बहुत जोरे चित्कार करिया पई एंड क्लियरर आहुरी ताकू क्लियर वॉइस रे लाउडर माने जोर लाउडर माने जोर वॉइस रे क्लियर माने सफा वॉइस रे आउ ताकू बेटर करिकी गान करिया पई चित्कार करिया पई से सबु बेले प्रयास करूथिला बट हाउ टू डू दिस वाज हिज प्रॉब्लम किंतु से जानी पारु नथला हाउ टू डू केमिति करा जीवो कोन तार संगीतटाकू बेटर केमिति करा जीवो भलो केमिति करा जीवो जोर केमिति करा जीवो क्लियर केमिति करा जीवो एइटा तार गोटे प्रॉब्लम थिला समस्या थिला प्रॉब्लम माने समस्या तार गोटे समस्या थिला से जानी पारु नथला कि ता संगीतटाकू केमिति से जोर गाइबो आ क्लियर वॉइस रे गाइबो से जानी पारु नथला वाजे प्रॉब्लम till a jackal suggested a way out एइटा ता पई गोटे प्रॉब्लम थिला को पर्यंत प्रॉब्लम थिला जेते पर्यंत कि जो पर्यंत कि टिल माने पर्यंत टिल माने कोन पिले पर्यंत ए जैकल सजेस्टेड ए वे आउट माने गोटे बाट जो पर्यंत गोटे जैकल माने कोन पिले कहितलु जैकल माने गोटे बिलुआ जो पर्यंत गोटे बिलुआटा आसिकी ताकू सजेस्ट न करिछि सजेस्ट रो माने होछि कोन पिले सजेस्ट रो माने होछि कोन उपदेश दबा हमें कहि परिबा किंबा उचित परामर्श ओके जो पर्यंत गोटे बिलुआटी आसिकी ताकू परामर्श न देछि सेई पर्यंत एइटा तार समस्या हेकी थिला ता माने बिलुआ ठारू परामर्श सजेस्ट माने परामर्श पाइबा परे तार बोधे प्रॉब्लमटा कोन हेइतला टिके लाघव हेइथिबो पुणी सेटाकू आमे देखिबा परवर्ती सेकंड पैराग्राफ रे वर्तमान पैराग्राफ 2 देखिबा The jackal saw the rooster singing every day early in the morning. जो जैकल टे थिला मीन्स जो बिलुआटा थिला से देखुथिला सॉ सीरो पास्ट टेंस देखिबार पास्ट टेंस सॉ जैकल सॉ द रूस्टर बिलुआटी प्रतिदिन नितिदिन देखुथिला काहाकू से गंजाटाकू देखुथिला कोन पई देखुथिला सिंगिंग एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग गंजाटी प्रत्येक दिन सकाळ प्रात समय रे उठिकी शीघ्र उठिकी से जो राबुथिला ए जिनिसटाकू जैकल
जो बिलुआटा थिला सबुदिन मार्क करूथला सबुदिन ध्यान दउथला बट इट sang कीपिंग हिज आईज ओपन किंतु ए जो गंजाटी जो sang करूथला sang माने सिंगर पास्ट टेंस कहथली ओके गीत गाइबा सिंगर पास्ट टेंस होची sang किंतु से राबुथला से गाउथला केमिति कीपिंग माने रखिकी हिज आईज ओपन ता आखिटा को खोलिकी से कुकुड़ू को गान करूथला तो इफ ही वुड ट्राई टू कैच द रूस्टर वुड फ्लाई अवे टू द ट्री तो एठी जैकल भाबिला बिलुआटी भाबिला जदी से कौन करिवो इफ ही वुड ट्राई जदी से बिलुआटी ट्राई करिवो ट्राई माने चेष्टा करिवो कौन करिया पई टू कैच माने धरिया पई रूस्टर को धरिया पई से जेतेबेले चेष्टा करिवो रूस्टर कौन हबो रूस्टर बोधे निश्चय फ्लाई करी जीवो फ्लाई अवे मीन्स उड़ी जीवो कोटी की गछ को उड़ी जीवो तो एठी असुविधा कौन हैला जैकल पई जैकल भाबिला मु जदी ताकू धरिया पई चाहे जदी ताकू धरिबी काइना से आखिटा को खोलिकी से राबुची तो सेही समय जदी धरिबी से सजाग हे जीवो आ गछ उपरकू उड़ीकी से पळेबो This was what happened the other day when he tried to catch a rooster. एटा ता सहित घटी थिला दिस वाज व्हाट हैपेंड जहाँ घटी थिला क्या सहित बिलुआ सहित जेतेबेले अदर डे अलगा दिन रे पूर्व दिन रे से कौन करुथला ही ट्राइड से चेष्टा करिथला कैच ए रूस्टर को धरिबा पई मीन्स गंजा को धरिबा पई से अलगा दिन रे जो जेतेबेले प्रयास करिथला से विफल हेइथला काहेकि ना गंजाटी ताकू चकमा देकी गछ उपरकू उड़ी जाइथला So he came to the rooster and said तेणु he came मैंने किया सिला jackal came to the rooster okay jackal rooster पाखु को आसिला and said आउ कहिबा को लागिला कौन कहिला ओ great handsome king like rooster ताकू टिके फुसलेई की कहिबा को लागिला ताकू टिके कौन करी की माने मसला मारी की कहिबा को लागिला कौन कहला ओ ग्रेट हैंडसम किंग लाइक रूस्टर ओ महान ग्रेट माने महान सुंदर देखा जाउथिबा आ राजा परी देखा जाउथिबा रूस्टर गंजा कौन कहला योर सॉन्ग विल बी रियली नाइस इफ यू सिंग क्लोजिंग योर आईज तम गीतटी आहुरी रियली सतरे बहुत भल हबो नाइस माने भल हबो इफ माने जदी तुमे गीत गाइब क्लोजिंग योर आईज तमे आखि बंद करिकी जेतेबेले गीत गाइब तो एठी गंजा को जैकेलटा मीन्स बिलुआटा कौन करिया आसिला ताकू प्रवर्ताइबा को आसिला ताकू उस्केइबा को आसिला कहला हे महान गंजा ए सुंदर गंजा ए राजा भड़ी देखा जाउता गंजा तमर गीतटा बहुत भल हबो सेति बेले जेतेबेले तमे आखि बंद करिकी गीतटी गाइब तम गीतटी बहुत बढ़िया हबो वर्तमान आम देखा सेसन 2 देखा सेसन 2 रे कौन अच्छी सेसन 2 SGP2 सेन्स ग्रुप पैराग्राफ 2 देखा ओके पैराग्राफ 3 देखा द रूस्टर क्लोज्ड हिज आईज एंड sang लाउडर एंड क्लियरर कुकुडुडू ओके अच्छा जेतेबेले बिलुआटी गंजा को प्रवर्ताई थिला तमे आखि बंद करिकी राबिले आखि बंद करिकी तम गीत गान कले तमर बहुत सुंदर लगिव गीतटी तो सेति पई कोन कला रूस्टर गंजा क्लोज कला क्लोज मीन्स क्लोज माने क्लोज रो पास्ट टेंस बंद करिबा हिज आईज आखि तार निजे बंद कला आ गीत गाइबा को लागिला केमिति लाउडर माने जोरे गीत गाइबा को लागिला आ क्लियरर वॉइस रे से गीत गाइबा को लागिला कुकुडुडू ओके तो से आखि बंद कला आखि बंद करिकी आहुरी जोर रे सुंदर भाव रे सफा स्वर रे से गीत गान करने को लगिला देन स्नैप माने गोटे झटका रे कौन सी जिनिस को अख्तियार को नहीं आसीबा ओके झांपी मारिबा ओके झांपी की कौन सी जिनिस को धरने को स्नैप कहा जाए देन स्नैप The jackal caught the rooster by its neck and ran away.
तो हठात गोटे झटकारे कौन कला जैकेलटा बिलुआटी कट कैचर पास्ट टेन कट धरी पकेला क्या रूस्टर को धरी पकेला कोठू धरला बाय इट्स नेक रूस्टर बेकू को धरला एंड रैन अवे एंड दौड़ी की पड़ेला गोटे झटकारे जेतेबेले रूस्टरटी जेतेबेले गंजाटी आखि बंद करिकी राबिवाकू लागिला तो पूर्वर प्रस्तुत थिबा जैकेल बिलुआटी गोटे झटकारे ताकू धरिकी बेकुरु धरिकी दौड़ाकू लागिला। द ओनर ऑफ द रूस्टर चेस्ड बिहाइंड द ओनर माने मालिक रूस्टर जे मालिक थिले मीन्स किए रूस्टर को जे पालन करथिले मालिक ओके ऑफ द रूस्टर चेस्ड बिहाइंड चेस्ड कहा जाए दौड़ा पिछा करिकी दौड़ा कौन सी जिनस को धरिया पई दौड़ा को चेस्ड कहा जाए चेज रो CHASE चेज रो पास्ट टेंस चेस्ड हबो माने दौड़ा पिछा करिया पई काहा को धरिया पई दौड़ा को चेस्ड कहा जाए। तो रूस्टर जे मालिक थिले गंजार जे मालिक थिले से बिलुआ पछरे दौड़ा को लगिले। हिज वाइफ एंड सन्स जॉइंड हिम आउ रूस्टर मालिकर जे पत्नी थिले वाइफ थिले आउ तांकर जो पिला छुआ थिले से माने भी ताकू जॉइन कले माने से मालिक सहित दौड़िले कहीं बिलुआटा को धरिया पाई जे कि तांकर गंजाटा को धरिकी दौड़ुथला। ऑल्सो जॉइंड हिज नेबरर्स ता सहित किए जॉइन कले सेमानक सहित तांकर नेबरर्स तांकर पड़ोसी माने भी तांकर सहित दौड़ाकू लागिले। बट द जैकल वाज मच अहेड ऑफ दोज रनिंग बिहाइंड किंतु जो जैकलटा थिला बिलुआटा थिला वाज मच अहेड माने आगो को किंतु बिलुआटी आहुरी आगो को दौड़ी चली जाइथिला कोठारू दोज रनिंग बिहाइंड बिलुआ पछरे जो माने दौड़ुथिले सेमानकू बहुत पछरे पकेइकी बिलुआटा आगो को माड़ी चलीथिला दौड़ी चलीथिला सेमाने बिलुआटा को धरिबा अवस्था रे नथिले कि पाखापाखी नथिले। द रूस्टर इन द मीन टाइम सेड मिस्टर जैकल आई एम सो हैप्पी टू बी विदाउट यू ओके से समय रे हठात कौन है रूस्टर टे गंजाटीए कहला मीन टाइम माने से समय रे जो समय रे तंटी को धरिकी गंजार तंटी को धरिकी बिलुआ दौड़ुला से समय रे कहला कौन कहला मिस्टर जैकल हे बिलुआ आई एम सो हैप्पी मु बहुत आनंदित अटे टू बी विथ यू तुम सहित रहीकि मु बहुत आनंदित अटे मते बहुत खुशी लगुच कहीं विदाउट वॉकिंग आई एम वॉकिंग विदाउट फ्लाइंग आई एम फ्लाइंग मु चालू नहीं किंतु मु चालू अच्छी केमिति देख तमे चालुछ मते पाटी रे धरिकी तो तमे चलीबारे मते लगुच सते जेमिति मु चालुची किंतु सतरे मु चालू नहीं बिना चालिकी भी मते लगुच आई एम वॉकिंग विदाउट फ्लाइंग आई एम फ्लाइंग मु उड़ू नहीं किंतु मते लगुच मु उड़ूची तमे जो क्षिप्र गति रे दौड़ुछ मते दांतरे धरिकी दौड़ुछ मते लगुच सते जेमिति मु उड़ूची किंतु प्रकृत रे मु उड़ू नहीं। व्हाट ए ग्रेट फीलिंग से कहला कि बढ़िया आनंद लगुच कि आनंद मते लगुच फीलिंग्स बढ़िया लगुच एंड माय ओनर इज ए माइजर माने कृपण माने जे कांपी थाए ताकू कृपण बोली कहा जाए जे कि खर्च करबा पई कुंठा बोध करे ओके कहले मोर जो ओनर अच्छी से गंजाटी कहला बिलुआ को मोर जे मालिक अच्छी से जने माइजर अटंती कृपण अटंती ही नेवर गिव मी एनीथिंग टू ईट से जमा भी मते गिव माने दौ नाहंती कौन से जिनिस खाइबा पई से जमा मते दौ नाहंती से एते कृपण अटंती। व्हाई डोंट यू टेल दिस टू देम अच्छा से जेते बेले जाउथला बिलुआ सहित तंटी को बिलुआटीए धरिथिला से कहला कि मोर जी मालिक अच्छंती से बहुत कृपण अच्छंती से मते किछि खाइबा को दौ नाहंती एई कथाटा बिलुआ को प्रवर्तेला गंजा कि काहे कि एई कथाटा तमे मो मालिक को कहून व्हाई डोंट यू टेल दिस टू देम मो मालिक तम पछरे दौड़ी के आसुची ताकू तमे कुह से होची माइजार से मते खाइबा को काहे कि दौ नाही ए कथा बुद्धि करिकी बुद्धि खटेकी गंजाटीए बिलुआ को प्रवर्ते की कहला। वर्तमान आम सेशन 3 देखा SGP 3 सेंस ग्रुप पारा 3 एथिरे कौन देखुच पिला माने
ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଗଞ୍ଜାଟି କେଉଁଠି ବସିଛି, ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଛି, ବିଲୁଆଟି ତଳେ ବସିକି ଗଞ୍ଜାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, SGP2ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଗଞ୍ଜାଟି ବିଲୁଆ ପାଟିରେ ଥିଲା। ଏଠି କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଉପରକୁ ଉଡ଼ିକି ଗଲା ଦେଖିବା। କାହିଁକିନା ଆମେ SGP2ରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଗଞ୍ଜା ବିଲୁଆକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇଲା। କ'ଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇଲା? କି ମୋ ମାଲିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃପଣ, ତୁ ମୋ ମାଲିକକୁ କାହିଁ କହୁନୁ ସେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ କାହିଁ ଦଉନାହିଁ, ଏ କଥାଟି ସେ କହିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା। ଦ ଜ୍ୟାକଲ୍ ଫେଲ୍ଟ ହ୍ୟାପି ଦିସ୍ word of the rooster. The jackal felt happy with this word of the rooster. rooster ଯିଏ ତାକୁ କହିଥିଲା କି ମୁଁ ନ ଚାଲିକି ମୋତେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ନ ଉଡ଼ିକି ବି ମୋତେ ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତମ ସହିତ ରହିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଚାହିଁନି ମୋ ମାଲିକ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେ କୃପଣ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟାକେଲଟି ଶୁଣିଲା, ଜ୍ୟାକେଲ ଫେଲ୍ଟ, ଫିଲ୍ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି, ଫିଲ୍ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଅନୁଭବ କରିବା, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଫେଲ୍ଟ। ଫିଲ୍ଡର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପିଲେ କ'ଣ? ଫିଲ୍ଡର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଫେଲ୍ଟ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଜ୍ୟାକେଲ ଶୁଣିଲା ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର, ରୁଷ୍ଟର ଏଇ କଥାରେ ଜ୍ୟାକେଲ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା। As he opened his mouth to say something, the rooster flew up to a tree. ଯେମିତି ସେ ପାଟିଟିଏ ଖୋଲିଛି ରୁଷ୍ଟରର ମାଲିକକୁ, ଗଞ୍ଜାର ମାଲିକକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗଞ୍ଜାଟି କ'ଣ କଲା? ବିଲୁଆର ପାଟିରୁ ଛୁଟକାରା ପାଇକି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଫ୍ଲି ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଟ୍ରି। ଆଜ୍ ହି ଓପନ୍, ଯେମିତି ସେ ଓପନ୍ କରିଛି କ'ଣ? ହିଜ୍ ମାଉଥ୍, ତା ପାଟିଟାକୁ ଯେମିତି ଖୋଲିଛି, ଟୁ ସେ ସମଥିଙ୍ଗ, କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାଟିଟିଏ ଖୋଲିଛି, ଦ ରୁଷ୍ଟର, ଗଞ୍ଜାଟି ଫ୍ଲିଉ, ଫ୍ଲାଏର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି, ଫ୍ଲାଏର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଫ୍ଲିଉ ଅପ୍ ଟୁ ଏ ଟ୍ରି, ଗଞ୍ଜାଟି ଗଛକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଓକେ, Sitting on the branch of the tree, the rooster sang. Sitting on the branch, ଗଛର ବ୍ରାଞ୍ଚେସରେ ବସିକି ରୁଷ୍ଟର ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ପିଲେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଗଛର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ବସିକି କ'ଣ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା? I was a fool, I was a fool, ମୁଁ ବୋକା ଥିଲି, to believe your lies. lies ମାନେ LIES, LIE, lie means ମିଛ, lie means କ'ଣ ପିଲ? ମିଛ। ମୁଁ ବୋକା ଥିଲି ଯେ ତୋର ମିଛଟାକୁ ବିଲିଭ୍ କରିବା ମିନ୍ସ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ମୁଁ ତୋର ମିଛଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇଥିଲି। I close instead of keeping open my eyes. I close instead of, instead ମାନେ ବ୍ୟତୀତ, ମୁଁ ନିଜର ଆଖି ଓପନ୍ ରଖିବା ବ୍ୟତୀତ, ମୁଁ ନିଜର ଆଖି ଖୋଲା ରଖିବା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। କାହିଁକି? ତୋ କଥାକୁ ମୁଁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋକା ଥିଲି ଯିଏକି ଆଖି ଖୋଲା ରଖିକି ଗାଇବା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ କରିଥିଲି? ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ତୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି। ଏ କଥାଟିଏ କିଏ ଗାଇଲା? ରୁଷ୍ଟର। ରୁଷ୍ଟର ଏଇଟା ଗାନ କଲା। ତାପରେ ଜ୍ୟାକେଲଟା କ'ଣ କହୁଛି? ଦ ଜ୍ୟାକେଲ ୱେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍। ତ ବିଲୁଆଟି ୱେପ୍ଟ କଲା। ୱେପ୍ଟ ମାନେ ୱିପ୍, ୱିପ୍ ମାନେ କାନ୍ଦିବା, କାନ୍ଦିବାର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ୱେପ୍। ଦ ଜ୍ୟାକେଲ ୱେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, ଜ୍ୟାକେଲଟା କାନ୍ଦିକି କହିଲା। କାହିଁକି କାନ୍ଦିକି କହିଲା? କାରଣ ତା ପାଟିରୁ ତା ଶିକାରଟା ଛାଡ଼ିଗଲା। I am a grateful, ଜ୍ୟାକେଲ କହିଲା। ଓକେ, ଜ୍ୟାକେଲ ଏଟା କହିଲା, ଜ୍ୟାକେଲ ମାନେ ବିଲୁଆଟି କହିଲା I am a grateful, ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୋକା। କାହିଁକି? ଟୁ ବିଲିଭ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସେ, ବିଲିଭ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସେ, ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ମୁଁ ସେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲି। ଫର୍ ଓପନିଂ ମାଇ ମାଉଥ୍, ଫର୍ ଓପନିଂ ମାଇ ମାଉଥ୍ ଆଇ ଫିଲ୍ ରିଏଲି ରିପେଣ୍ଟେଡ୍। ତ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୋକା। କାହିଁକି? ଫର୍ ଓପନିଂ ମାଇ ମାଉଥ୍। ଓକେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଟିଟେ ଖୋଲିଦେଲି ତୁ ମୋ ପାଟିରୁ ଛୁଟକାରା ପାଇକି ପଳେଇଗଲୁ। ଆଇ ଫିଲ୍ ରିଏଲି ରିପେଣ୍ଟେଡ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଟିଟେ ଖୋଲିଲି ସେଇ ପାଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ
ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଫିଲ୍ କରୁଛି ସତରେ ରିଏଲି ସତରେ ରିପେଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ କୁହାଯାଏ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଅନୁତାପ କରିବା। ମୁଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ପାଟିଟିଏ ଫିଟେଇଲି। ଯଦି ପାଟି ଫିଟେଇ ନଥାନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ମୋର ସୁଆଦିଆ ମାଂସଟି ମୋ ପାଟିରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସୁନ୍ଦର ଶିକାରଟି ମୋ ପାଟିରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ମୋରାଲ ତମେ ଶିଖିପାରିଲ, ଶିକ୍ଷଣ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିଲ କି କାହାକୁ ବି ବିନା ଭାବି ବିଚାରିକି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର, ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝି ବିଚାରିକି କାମ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ। ଆଉ ଯେମିତି ରୋଷ୍ଟରଟି ଗଞ୍ଜାଟି ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଥିଲା, ଚାଲାକ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।